Ya, lewat. Tadi tengah meeting ni, tak perasan pula. Kita sampai mana gitu ya? Chapter 6. Yang keberapa? Baru nak masuk 6C 6C Okay. Sekejap Okay, nampak clear ke? Okay, kita sambung kuliah kita tak banyak ni sikit lagi habis hari ni settle. InsyaAllah. Kejap Okay, thermal properties polymer lah kan. So topik ini okay, topik lepas sikit review saya lah. Topik lepas kita dah lihat bagaimana kita nak menentukan molecular weight okay, menggunakan primary and secondary method okay. Dan kalau awak mesti ingat secondary method tu lebih murah, lebih senang dibuat compare to secondary lebih mudah lah compare to primary lah. So kita banyak gunakan primary method, tapi cuma masalah secondary method cuma masalah secondary method kita kena compare dengan standard yang kita dah known molecular weight of polymer lah. Antara alat yang kita gunakan adalah seperti GPC okay. Dan kita gunakan viscometer the simplest one is viscometer yang sepatutnya awak buat dalam makmal Alright. Okay, sekarang kita lihat thermal properties pula. Sekian lepas kita dah lihat bagaimana kita lihat fasa morphology of polymer itu
terdiri daripada amorphous and juga crystalline part kan. So both fasa ni mempengaruhi sifat terma dia lah. Seperti yang terlihat, sifat terma yang kita dah lihat ialah seperti TG, gas transition, dan juga TM, iaitu melting point of a crystalline part. So dalam topik ini kita lihat bagaimanakah properties ini ditentukan, diukur lah, menggunakan beberapa thermal teknik yang established, right? So kita panggil dia thermal properties lah. Kalau kita lihat thermal analysis itself ialah actually it's a group of techniques. A group means that maksudnya banyak lah kan, banyak teknik-teknik yang kita we can categorize them as thermal analysis lah, right? Tapi semuanya melihat to study the properties of material as they change with time. Maksudnya melihat pengaruh sifat material itu terhadap masa. Kurang tepat lagi ni takrifan itu, melihat kesan terma. Kesan terma, kesan terma tu adalah sifat terma lah, sifat terma as a function of time. Itu lebih tepat lagi sebab kita melihat sifat terma dia, maksudnya bagaimana pengaruh terma ke atas bahan tersebut as a function of temperature. As a function of temperature tu terma lah kan. So properties of material as they change with temperature. So macam mana kalau kita ubah temperature tu, bagaimana punya sifat dia, ataupun kita monitor dengan kita ubah temperature itu, bagaimanakah sifat polymer tersebut. So kita ada a group of techniques, kita lihat nanti. So thermal analysis apa dia? In practice, thermal analysis give properties like enthalpy, lagi apa lagi? Thermal capacity, mass changes, and the coefficient of heat expansion. Kalau dalam solid state chemistry, uses thermal analysis for studying a reaction in the solid state, thermal degradation, reaction, phase transition, and phase diagram. So kedua-duanya polimer kedua-duanya termasuklah, sama ada kita nak tengok enthalpy ataupun kita nak tengok phase transition lah. Daripada mana, daripada glassy state to rubbery state, iaitu TG lah. Ada beberapa sini dilistkan tujuh alat yang digunakan ataupun 7 teknik yang digunakan untuk melihat thermal properties ni. Pertama ialah thermogrammetry analysis, iaitu kita melihat perubahan masa terhadap temperature. Differential thermal analysis, DTA, melihat perubahan temperature terhadap perubahan temperature difference between sample and reference as a function of temperature lah. So maksudnya kita increase temperature tu, apa perbezaan temperature di antara reference dengan sample DSC pun sama, differential scattering chrometry pun sama sebenarnya, tapi lebih kepada dia convertkan temperature kepada heat. Yang kedua ni lebih kepada heat, heat difference. Yang tadi temperature difference. Yang keempat pressurized TGA ataupun PTGA, iaitu kita lihat mass changes as a function of pressure. Thermomechanical analysis, TMA, deformation and dimension as a function of temperature. Dilatometer, perubahan volume,
as a function of temperature, ataupun last sekali evolve gas analysis, ataupun gases decomposition product. Maksudnya yang alat ni melihat produk-produk gas apa yang dikeluarkan, dihasilkan daripada decomposition of polymer itu. So offer different properties may be measured at the same time. For example, TGA, DTA, kita boleh actually combination of TGA, DTA itu kita boleh lihat dua properties lah. Satu ialah dari segi mass changes, satu lagi ialah temperature difference lah. Iaitu kita boleh lihat thermal transition ni. This is example bagaimana satu alat boleh measure two properties. Iaitu kita combinekan TGA dengan DTA. So apa yang kita lihat di sini ialah set ataupun setup dia lah, basic setup dia. Kita lihat kita ada balance, kita ada sensor. So nanti perubahan ni akan diukur lah. Okay, of course dia kena calibrate dulu kan. So perubahan berat ini, berat dia dalam miligram lah kan. Jadi sedikit saja perubahan dia dapat detect lah menggunakan alat ini. Jadi sampel diletak di dalam furnace ni, kita ada dua cup ini, actually aluminium cup lah, iaitu sebelah kiri dan sebelah kanan kan. So satu kita akan isi sampel, satu kita biar kosong. Yang biar kosong tu sebagai reference yang sebelah tu ialah sampel kan. Jadi bila kita panaskan, so kehilangan berat itu akan di-measure oleh TGA yang di dalam sistem ni lah. Manakala perubahan haba ataupun perubahan temperature di antara reference dan sampel ini diukur oleh DTA. Tu ada sensor di setiap bawah ada sensor lah, diukur temperature. So maksud alat ini boleh mengukur kedua-duanya, iaitu mass changes dan juga temperature difference between sample and reference. So why synthetic polymer have not yet replaced metals and ceramic in many application? So itu persoalan kita kan, kenapa kita tengok masih banyak lagi alat-alat yang masih lagi metal lah. Okay, for example kereta lah kan. Kenapa tak buat dengan polymer je? Okay, ada dia punya reason dia. So because the inability of polymer to maintain the physical properties at temperature above 200. Maksudnya polymer tu dia tak lebih daripada 200. Lebih daripada 200 dia tak maintain dia punya structure dia. So macam mana kita tahu? Of course kita kena buat thermal analysis lah. Bila kita buat thermal analysis baru kita nampak at temperature above 200 dia dah tukar bentuk ataupun dia lembik ataupun dah berlaku transition TG ke ataupun ataupun apa transition lah menyebabkan dia tak stable lah. Alright. Okay, high thermal expansion characteristic. Jadi polymer ni senang expand. Senang expand bila kita heat dia akan expand, dia akan berubah bentuk, dia akan menjadi lebih besar lah, biasanya dia expand kan. Jadi it's not good lah because kalau kita combine polymer ni dengan kita glue kan kita guna adhesive lah, kita letak ada hubungan lah di antara plastik dengan metal for example. Kalau perubahan temperature ni akan menyebabkan dia sambungan itu akan
And satu lagi polimer ni, satu perkara yang tak okey polimer ni, it is flammable. So kalau dia flammable, of course dia tak boleh digunakan dalam kapal terbang lah. For example, terbang ataupun dalam rumah. Sebab nanti bila ada kebakaran, dia tu akan menjadi source of fire kan. Ataupun dia akan menambahkan lagi fire tu lagi kuat kan. So dia macam fuel lah, terbakar kan. Jadi kita nak macam tu lah. Jadi that's why polymer try dibuat lah. Dan lastly, poor chemical stability at high temperature. At low temperature dia tak ada masalah, tapi at high temperature dia tak stable. Dia senang di-attack oleh chemical at high temperature. Kerana at high temperature tu dia punya rantai-rantai tu akan swell kan, dia bergerak lebih jauh dari sama lain. Ini menyebabkan solvent senang nak masuk. Jadi di antara celah-celah bahan polimer tersebut dia akan menjadi swell, dia akan membengkak. That's why dia tak okey lah untuk chemical resistant ni, dia tak okey. Okey, kita lihat pertama, sifat pertama, properties pertama ialah thermal expansion. Apa itu thermal expansion? Thermal expansion coefficient of most synthetic polymer may be as much as 10 times than metals. Macam saya cakap tadi. Kalau kita panaskan dia, metal tu tak kembang lagi, dia dah kembang 10 kali dah. Maksudnya di mismatch ni, perbezaan ini menyebabkan dia punya, kalau kita cantumkan di antara polimer dengan metal dengan gam, dengan adhesive, so adhesive tu akan rosak. Maksudnya dia akan defect lah kat situ, failure lah situ. So hence severe thermal distortion can arise when polymer are bonded to metals. Satu, dia akan distort, dia akan meleding sebabkan oleh benda ni lah. So thermal expansion are measured by using dilatometer or by direct mechanical measurement of a length of a bar of polymer at a different temperatures. So kita boleh ukur thermal expansion ni secara mudah menggunakan oven. Okay, kita just potong saja polimer tersebut at certain length. Kita ambil measurement and then kita letak dalam oven, tempat yang panas. So polimer tu akan mengembang. Masa dia masih panas ni, kita measure sekali lagi how far polimer tu expand kan. Jadi itu kita dah boleh kira thermal expansion lah, properties. Kita boleh calculate, ada formula dia. Ataupun kita guna alat yang mudah, itu dilatometer. So mechanical changes because of the ni lah, because of the thermal expansion ni. The brittleness, rigidity and strength of a polymer can be measured as a function of temperature change by the use of stress strain or impact tests carried out on different temperatures. Boleh juga kita gunakan thermal properties untuk melihat mechanical changes lah. The thermal softening can be examined with the use of penetration measuring device. So dengan melalui alat ni, dia panggil thermal softening ni, kita dapat detect lah suhu di mana polimer tu menjadi soft, rubbery state lah. Okay, daripada glassy state kepada rubbery state, sebab bila kita panaskan, jadi kita boleh melihat softening point dia, bila yang dia memberi penetration kepada kepada alat tu lah. Right. Okay, sifat flammability. Flammability ni apa? Kebolehbakaran. Dia boleh terbakar ke tak? So the flammability of a polymer is a critical factor that determine its potential uses. Kalau dah dia polymer tu tak fire resistant, dia boleh terbakar, so kita takkan gunalah. Dia akan membantu pembakaran kan. So kalau dia kena api, dia tak terbakar, jadi maknanya kita tak api, dia terbakar.
Tapi kita elak berapi, dia padam. Kita nak dia macam tu. Dia tak membantu pembakaran. Itu yang penting. So the question must be answered. Pertama, sebelum kita gunakan polimer tersebut, pertama ialah kita lihat the condition under which burning can be initiated. So keadaan manakah burning boleh di-initiate kepada sampel tersebut. The ability of the materials to continue burning after ignition. So as I said, kalau kita bakar dia memang terbakar lah. Tapi kita alih api tu daripada dia padam. Okay. Kalau kita letak api, dia terbakar. Kita alih api, dia pun terbakar juga. Maksudnya dia memang terbakar lah. Dia memang fuel lah, ataupun bahan bakar kan. Jadi dia masih terbakar walaupun kita alihkan api kan. Jadi it's not good lah. Itu yang kita nak elakkan. So the condition in which burning can be initiated. Kedua, the ability of the material continue burning after ignition. Yang dia cakap tadi. The formation of toxic fume from a burning, from a burning polymer. So selain daripada kita lihat sifat thermal dia, kita lihat juga fume yang dihasilkan tu adakah bahaya ataupun tidak lah. Kita tak nak nanti bila dia terbakar dia keluarkan fume yang membahaya, carcinogenic yang katakan. Orang sedut boleh pengsan kan. It's not good lah kalau maksudnya that polymer kita try to avoid lah, walaupun dia nampak cantik dan nampak selamat, tapi bila berlaku kebakaran dia sendiri akan keluarkan asap yang poisonous, yang bahaya. So kita try to avoid that kind of polymer lah. Alright. And then kita lihat the thermal decomposition. Most organic polymer decompose when heated to moderate or high temperature. Three types of thermal decomposition mechanism. Pertama adalah depolymerization. So reaction that yield monomer from vinyl type polymer. Depolymerization is one of the thermal decomposition. Yang kedua adalah chain cleavage reaction, yield random chain fragment. Yang ketiga, degradation reaction that are limited by decomposition of the side group structure. Itu ada 3 parameter lah yang kita lihat. Perlu kita lihat thermal decomposition. So the more meaningful test of thermal stability is to examine the actual mechanical properties of the materials after it has been aged ataupun heated for the various period of time at elevated temperature. Kalau kita nak lihat meaningful thermal stability, kita panaskan dia, dan kita lihat properties dia lah. So the actual mechanical properties pada masa tersebut, pada masa dia dipanaskan tu, apakah sifat-sifat kimia dia? Kalau dia maintain, okey, paling baik lah, bagus lah. Okey, thermal analysis. Pertama adalah kita lihat dialectrometer. Ini alat, nama alat. So the coefficient of volume expansion of a polymer with temperature depends on the state of the polymer. The change of slope of a volume versus temperature plot can be used to identify Tg and Tm of the polymer. Alright. Inilah contoh alat, contoh apa? Result daripada dialectrometer lah. Alright. Alat dia macam ni rupa dia. Ni alat dia rupa dia macam ni. So macam mana kita nak lihat? So kita lihat yang penting ialah dekat sini lah, kat depan ni. Yang kita lihat garisan sender ni, dia lorek ni, itu ialah furnace. Furnace. So maknanya everything inside here dipanaskan lah. Macam tu lah. So kita ada second part ni ialah balance. Second part ni ialah balance ataupun force, weight lah.
dia nak tekankan benda ni sama dia masuk atau tidak lah. Jadi dia ada dilatometer, jadi sampel kat dalam ni, dalam chamber ni, the whole ni tempat ni akan dipanaskan. So nanti nampak tak macam point macam tu kat depan ni, point tu. Jadi benda tu lah akan monitor lah, okey. Monitor sama ada bila panaskan tu, point tu akan masuk di dalam sampel kan, dia lembut kan. So menyebabkan pergerakan itulah akan di measure, akan dibesarkan dan direkod sebagai shift lah. Saya lihat sini kan, dari spesifik volume dia, sebab benda tu di atas sampel kan, jadi dipanaskan, this is temperature, dipanaskan. So sampel tu dia mengembang sikit sebab dia naik atas kan. Maksudnya volume dia tambah lah, boleh bertambah sebab apa? Sebab dia expand, dikembangkan. Jadi dia naik atas sikit sampai terperingkat, dia perubahan dia cepat. Ini lambat sikit, tiba-tiba dia cepat pula. So perubahan itu dapat didetect oleh graf ini lah, dilatometer ni. Akan ada satu shift kat sini, lagi cepat naik, cepat sampai habis. Dia tak ada secondnya, tak ada. So this is characteristic of amorphous lah. Amorphous, because amorphous tak ada TM kan, so that's why dia tak dapat detect TM, dia straight dia gitu. Tapi dia dapat detect TG. Kalau benda tu ialah crystalline, pertama tu yang macam tadi jugalah, maksudnya sampai peringkat di mana dia mula-mula slow, perubahan dia slow, and then suddenly dia cepat. So dia ada curve sini lah. So kat sini ada TG lah. Suddenly dia cepat, dia masuk rubbery punya region lah. And then sampai peringkat di mana dia kita panaskan, dia akan melt, dia akan convert kepada melt lah. Jadi kita akan dapat detect TM. So alat ni menyebabkan kita sangat senang nak detect where is TG of the material tu. So sekali lagi saya ulang, yang dash ni itu adalah amorphous, yang solid line ni adalah crystalline. Kenapa kita crystalline? Sebab kita dapat detect dia punya TM, manakala untuk di atas ni tak dapat detect TM. Alright, ni dilatometer yang saya mention tadi. So ada beberapa models di sini, berbeza lah. Ni mungkin yang lama punya, ni pun lama juga. Yang bawah ni yang baru punya. Alright, seterusnya kita akan lihat DTA dan DSC. What is DTA? What is DSC? So DTA ataupun differential thermal analysis, and manakala DSC adalah differential scanning calorimetry. The most popular technique of the measurement of TG and TM. The most popular technique. So biasanya kita akan tentukan TG menggunakan DTA ataupun DSC lah. Kita jarang guna teknik dilatometer ni lah kan, jarang. Yang kita guna ialah teknik ni, DTA ataupun DSC lah. The most popular technique lah. In DSC and DTA, a polymer sample and a inert reference are heated, usually in nitrogen atmosphere, and thermal detransition of the sample are detected and measured. So, maknanya kita akan lihat perubahan bentuk dia, perubahan bentuk dia bergantung pada temperature tu lah, okey, ataupun kita panggil thermal transition lah, thermal transition lah. Okey, ini contoh DTA, differential thermal analysis. Thermal analysis using a reference. The sample and the reference materials are heated in one furnace. The difference of the sample temperature and the reference materials temperature is recorded during program heating and cooling cycle. Okay, kalau kita ada sampel, kita ada reference. Ni untuk DTA, kita letak kedua-duanya bersebelahan di dalam furnace yang sama.
Jadi setiap satu tu akan diletak sensor lah di bawahnya. Ada satu sensor, ada satu sensor temperature sensor lah. So semasa ke semua heat semua oven ini ataupun semua chamber ini dipanaskan, of course kedua-duanya akan panas lah kan. Jadi sampel akan panas, reference akan panas, and then dia akan record lah setiap satu tu sampai peringkat di mana sampel itu melalui TG, melalui TG, maka sampel tu akan meresap sedikit saja haba yang diberikan, menyebabkan dia ada shift sikit lah. Sebab dia sentiasa compare dengan reference kan, dia ada shift sikit dan kat situ kita dapat tahu yang sampel kita ada perubahan fasa lah. Kalau kita lihat graf, kita akan nampak lah benda tu, ada 2 dot di situ, kita akan lihat 1 TM 1 TG 1 TM lah kan. Okey. Ini tadi DTA, ini adalah differential scanning calorimetry iaitu DSC. Measure the changes of difference in the heat flow rate to the materials of sample and reference material while they are subjected to a control temperature program. Apa kita lihat ialah di sini ialah change of different temperature ataupun heat flow lah. Heat flow between sample and reference. Di sini digunakan heat flow, dia dah convertkan kepada heat, arus elektrik dia di-supply kepada reference dan supply kepada heat. Sampel itu di-record sebagai heat flow. Yang tadi ialah perubahan temperature, delta T kan. So bila dia panaskan dan keduanya panas, tetapi ada disebabkan oleh sampel ini menyerap haba untuk dia berlaku transition, so menyebabkan dia tak sama temperature dengan reference. So ada berlaku perubahan perbezaan temperature lah, panggil delta T lah di antara sample and reference. Alright, okay, kalau kita lihat perbezaan di antara DTA dengan DSC ni sangat ketara lah. Pertama ialah kita lihat untuk DTA kedua-duanya sampel reference berada dalam satu chamber, manakala untuk DSC setiap sampel dan reference ada chamber yang berbeza lah, right? Okay, advantage of DTA, apa dia advantage dia? Pertama ialah only a small amount of sample is required. So ialah dia punya pen pun kecil, cup dia kecil je kan, so tak perlu banyak-banyak, small amount of sample saja. The measurement is quite rapid and the transition temperature can be identified within 1 to 2 degrees C lah. Itu bergantung pada alat lah kan. Alright, rapid measurement lah, itu yang penting. Yang kedua ialah disadvantage ialah highly crystalline polymer may show only weak isotherm. Itu dia. Difficult to identify TG lah. Itu disadvantage lah. Maksudnya DTA itu kurang sensitif lah compared to DSC. Advantage of this DSC apa dia? Measurement of transition temperature is more sensitive since the changes in the electric current can be monitored securely. Peak areas of thermogram are related directly to enthalpy changes in the sample. May be used for measurement of heat capacity, heat of fusion, enthalpy of reaction, and etc. lah. Itu advantage of DSC. Ini contoh DSC, ini contoh DTA, Pickett Elmer, itu brand dia lah. So DTA, di mana DTA sampel tu dipanaskan dalam tempat yang sama kan, right? Ini contoh DSC pula. So DSC lama lah ni. Okey, DSC, kita lihat DSC dia dipanaskan, diletakkan sampel dalam chamber yang berbeza lah. Ni satu chamber, ni satu chamber reference, satu chamber pen ataupun sampel lah letak dalam ni. This is example of DSC yang digunakan zaman bila ni? Bentuk kadut lah. Ini lama punya kan. Masa saya buat PhD pun ada guna ni, 2000 tahun 2000 lah. Saya pergi buat PhD dan ini alat macam ni juga saya guna. Ini lama, alat lama tapi masih berfungsi lah. Itu yang bagusnya.
Ini yang moden Ini kat USI pun ada ni. Okey. Di mana nampak tak lubang dua tu? So tadi saya cakap tadi DSC sampel and reference dipanaskan dalam furnace yang berbeza kan. Ini maksudnya. Ini katakan ni reference, sebelah kanan ialah sampel dimasukkan dalam tu. Kecil je, sikit je. 10 mg pun dah cukup untuk melihat thermal transition. Okay, this is example lah thermal transition yang paling complete untuk polymer lah. Dia ada TG, dia ada delta H, dia ada delta F, heat of fusion, heat of crystallization, dan dia ada gas transition lah. Right? Ini adalah transition perubahan baseline dia daripada atas ni ke bawah. This is what we call it delta CP delta CP lah. Okey, ni contoh DTA untuk PVC lah. PVC ni kurang cantik lah compared to PET kan. PVC dia ada TG lah, and then dia ada sikit bump di sini. So ni dikatakan ini adalah TM, and then the rest tak tahulah. Mungkin di sini decompose lah. Ini tak tahu apa ni, mungkin ada impurities ke ataupun dia tak stable ni. TMA, satu lagi alat yang penting juga iaitu thermomechanical analysis, is more sensitive than DSC or DTA in detecting thermal transition. As the sample is heated dalam TMA, as sample is heated, the probe sense thermal transition TG ataupun TM by detecting either changes in volume using flat probe tips or changes in modulus using tapered tips. So, banyaklah cara kita nak measure TMA ni sebenarnya. So kita lihat kesesuaian dan apa data yang kita nak lah. Okey, ni example lah. Dah banyak kan saya tadi kan? Banyak lah. 1, 2, 3. 3 types of sample kita boleh gunakan sama ada bar ke, sama ada sheet ataupun sama ada ni dalam bentuk dumbbell ke kan. So boleh digunakan lah. Ini sampel lah. For example, ini semua dalam bentuk bar So dia akan letak satu sensor di atas dia lah. Dan nanti the whole thing ni akan dipanaskan. Jadi ini example of thermomechanical analyzer ni. Kecil saja pakai kamera. TGA pula kita lihat thermogrammetric analysis is used to determine thermal stability of the polymer. So kebanyakan di TGA digunakan untuk menentukan thermal stability of the polymer lah dalam projek kita. Thermogrammetric analysis or thermogrammetric analysis TGA is a method of thermal analysis in which changes in physical and chemical properties of materials are measured as a function of increasing temperature. So kita lihat kedua-dua sifat lah, sifat fizikal dan juga sifat chemical apabila kita panaskan dia ataupun apabila kita beri perubahan suhu lah, apa berlaku pada kedua-dua property tersebut lah. Ini example lah. Example of TGA okay. So TGA ni dia punya function dia senang je. Kita letak sampel tu dia akan measure the weight dia dan dia letak 100% 100% weight so tak ada perubahan lah kat situ bila kita panaskan benda tu, so dia akan start to evolve lah, gas akan keluar, sebagainya akan keluar, menyebabkan dia punya berat dia turun sebab dia dah keluar panas, dah keluar kan. So drop the weight, weight loss dia 20%. The loss everything yang tadi tu, then dia ada satu bahagian lagi dia belum lagi degrade kan. Jadi ini adalah kita boleh calculate lah berapa banyak sebenarnya, berapa persen sebenarnya yang tinggal dan apabila kita panaskan dia lagi dan kita apply oksigen untuk complete degradation kita akan lihat hanya benda yang tak terbakar saja yang tinggal residue yang tak terbakar tinggallah kat sini. Itu example dia. So setiap satu step ni kita boleh kira dia punya percentage ni. Alright,
Basic, ini basic bagi TGA lah. Thermoanalytical technique for materials characterization. Ini sifat ataupun kegunaan TGA lah. Determination of sample mass loss depending on a control temperature program, quantification of loss water, loss solvent ataupun loss precisizer, decarboxylation, pyrolysis dan sebagainya. Boleh ditentukan lah. So weight loss may arise from evaporation of residual moisture or solvent but at high temperature. It's result from polymer decomposition. So maksudnya kita letak sampel ni dekat peak ni, so dia akan jadikan 100% lah. By the time kita panaskan dia, suddenly dia turun, berlaku decomposition, di mana kesemua bahan-bahan dalam tu dia terbakar lah, dia decompose. Tinggallah benda yang tak terbakar, iaitu fillers, kebanyakan daripada metal ataupun daripada ceramik, jadi dia tak terbakar. Jadi untuk bakar dia senang je, kita apply oksigen, supply oksigen dalam komposit tersebut dan dia akan terbakar. TGA lagi, measures changes in weight in relation to changes in temperature. The measured weight loss curve give information on the changes in sample composition, thermal stability and thermal reference. Kinetic parameter for chemical reaction in the sample. So kita boleh lihat derivatif dia, weight loss tu. Weight loss ini kita boleh lihat derivatif dia lah, terbitan. So terbitan dia kita akan nampak peak lah, ni satu peak, perubahan ni satu peak juga. So dia kata derivative weight loss curve can be used to tell the point at which weight loss is most apparent. So kita boleh tentukanlah kat mana sebenarnya bermulanya weight loss itu. So TGA kita comparekan fenomena yang berlaku secara fizikal seperti gas absorption, gas desorption, phase transition, vaporization, sublimation. Secara kimia kita nampak apa? Decomposition, breakdown reaction, gas reaction and chemisorption. So ada kaitan di antara physical and chemical. And then TGA sekali lagi, kajian of TGA ni adalah thermal, apa yang kita buat ialah thermal stability, material purity and determination of humidity lah. So maksudnya menggunakan TGA itu, we can measure these properties lah, thermal stability, material purities purities and determination of humidity. So 3 perkara yang kita boleh tentukan apabila kita menggunakan TGA lah. So examination of corrosion studies, example oxidation of reaction with reactive gases, gasification process and juga kinetic process. So semua ni boleh menggunakan TGA. So this example calcium oxalate monohydrate, standard material often used to demonstrate TGA performance, exhibit 3 weight loss with temperature in an inert atmosphere. So kita panaskan, kita masukkan inert atmosphere, jadi water akan hilang menjadi calcium oxalate sini C2O4 kan. So dia akan hilang lagi, dia akan keluarkan lagi CO2, disingkirkan CO2 menyebabkan formula menjadi CaCO3, kalsium karbonat. Kalau CO2 akan menjadi kalsium oxide. So another example ialah decomposition of this material, CaC2O4 H2O. So apa yang berlaku ialah kita panaskan at rate 5 degrees C per minute kan. Clearly defined horizontal reagent correspond to the temperature ranges in which the indicated calcium compound are stable kan. So, lihatlah dia turun satu sampai dapat CaO. What is the application of TGA
Pertama, to study the thermal stability. Yang kedua, to characterize polymer through loss of known entity. Yang ketiga, example HCl from PVC. With loss can be correlated within a percent vinyl chloride in polymer. Useful for determining volatiles of plastics and other additives. Okay, ini special sikit sampel carbon black. Senang je carbon black ni. Okay, you ambil metal polymer pipe tu yang color hitam tu. So sebenarnya dalam tu ialah carbon black lah, menghitamkan dia. So kalau kita ambil sampel yang tadi saya cakap tadi, kita panaskan katakan, dan kita akan lihat satu tempat di mana weight loss dia sangat laju, di mana within 400 to 500 kan. Masa 400 to 500 ni dia polymer itu itu PE yang digunakan itu tidak boleh maintain lah. High temperature dia akan drop lah. Dia akan degrade kan, menjadi hampir zero ni, 0.15 miligram. Itu ialah dia punya residue lah daripada sampel yang tadi tu. Kalau kita residue tu dibiar, dia akan panjang je lah. Tapi kalau residue tu dibiar dulu, bagi stable dulu, and then suddenly change the purging gas itu kepada oksigen, jadi dia akan burn turun lagi lah, dia burn lah benda yang inorganik tu kan, dia akan burn turun lagi berat dia, baru stable gitu. Ni contoh TGA lah. Saya tak pasti usia dia letak ni. TGA di sini usia. Ini contoh tadi vertical kan, vertical tadi ini adalah horizontal. Ini contoh LOI test. LOI itu apa? Limiting Oxygen Index. Is the minimum concentration. The LOI itu is the minimum concentration of oxygen expressed as a percentage that will support combustion of a polymer. It is measured by passing a mixture of oxygen and nitrogen over a burning specimen. The reducing the oxygen level until a critical level is reached lah. So the LOI is the minimum percentage of oxygen in an oxygen nitrogen mixture that will initiate and support for 3 minutes of candlelight burning or sample. A material has fire retardant RF performance if it is LOI value than 21%. The higher this value, the better the fire retardant properties of the material are. Another one used test is to clamp a sample horizontally in air and apply a flame at the end of the sample for 30 seconds. If the sample fail to burn to a mark 4 inches from the point of ignition, it is said to be self-extinguished. Kita nak macam ni lah, self-extinguished. Jadi kita tak perlu susah, dia akan padam sendiri. This is what we call the glow wire test. Ni alat yang digunakan lah. Okay. Alright. Kita dah habis chapter 6 ni. Ada soalan? Cepat sangat ke? Boleh faham ke? Tak menjawab ni saya tak tahu ni. Boleh faham ke tak? InsyaAllah boleh, Prof. Boleh, Prof. Boleh, Prof. Kalau awak jawab, saya pun tak tahu boleh faham ke tak. Okay, thank you. Ada soalan tak? So far, no? Tak ada. Okay. Saya cuba. Ya. Silakan, Tira. Apa ni, Tira? Tak ada, doktor. Tak ada. Tak ada, Prof. Alright. Okey, kita teruskan kuliah kita, nota seterusnya. Sebelum tu kita take 5 dulu take 5. Nanti kita sambung, take 5 dulu. Okay, Prof.
Take fast sekejap. Okey, kita sambung Okey, mechanical properties. Ini antara properties yang paling penting lah untuk dalam engineering punya application kan. So, kita lihat kekuatan polymer itu, ini melihat mechanical properties dia. Kita lihat beberapa properties lah. Jadi mechanical properties banyak kan. Ini di antaranya lah. So the most important mechanical properties of polymer ialah pertama kita lihat tensile strength, refer to resistant to stretching stretching. Kita tarik kita tarik polymer tu Yang kedua ialah compressive strength, iaitu kita tekan polymer tu, padatkan dia, dia boleh tahan tak. Yang tiga ialah flexural strength, kita bengkokkan dia, dia boleh patah tak. Flexural strength. Yang keempat ialah impact resistance, kita bagi hentak dia, kita bagi load kat dia dengan dia impact ni dia kena laju lah, load dengan laju jadi dia boleh patah tak. Hardness, kekerasan dia, a measure of polymer resistant to surface indentation. Indentation tu maksudnya dia boleh indent tak, boleh tembus tak. Dia berjarum, dia cucuk, tembus tak. And then keenam adalah abrasion and scratch resistant. Yang ketujuh adalah fatigue, how well a polymer will withstand repeated application of tensile, flexural and compressive strength. Fatigue. So kita lihat satu-satu mechanical test, itu tensile test. To measure tensile strength lah, tensile test ni dapat measure the tensile strength lah. Tensile strength, modulus dan juga elongation lah. The strength and elongation at the yield point and break point are usually recorded. So kita nak lihat strength dia ataupun elongation dekat yield point. The ratio of stress to strain is a measure of the stiffness, i.e. A stiff polymer will yield very little and the stress is when the stress is applied. Okay.
Toughness is a measure of resistance to breaking lah. It can be estimated from stress strain curve and impact test. Toughness. Okay, this example sampel ataupun specimen yang kita boleh gunakan untuk buat tensile test lah. Okay, sampel specimen ni dipanggil dumbbell lah. So polimer ni, scraping polimer itu akan dipotong mengikut bentuk shape ni. So the shape ni, dumbbell ni kita panggil, follow the certain standard lah, ASTM ke ataupun ISO standard. Kita follow standard lah. So dimension itu dah follow standard sebenarnya. So kalau kita lihat di sini yang paling part ni itu yang paling penting lah, di mana 1, 2, lebih kurang 2 inci. Okay, 2 inci lah. 2 inci lah kat sini 2 inci. Berapa cm? Ini holder dia. Ini tempat dia hold yang paling penting, part ni lah yang akan ditarik. Mana mesin dia? This the full machine lah. So mesin dia ada lebih kurang macam ni lah. Ini kita panggil universal testing machine ataupun tensile test instrument. Jadi tadi yang ada hujung tu kan, kita masukkan dalam ni lah, di bawah dan di atas. Kita clampkan dia di bawah dan di atas. Maka sudah clamp cantik dan mesin dimula. So alang ni di atas ni akan bergerak ke atas lah. Ini sensor yang digunakan untuk strain, stress strain yang dikenakan ke atas sampel tersebut lah. Dia measure sekuat mana dia ditarik itu, dia measure lah. Okay, dan akan dapat hasil ni, stress strain kan, dapat hasil ni lah. Based on analisis itu, kita akan dapat bentuk ni macam ni. Jadi kita kena pandai interpret lah. Tadi kita kat yield point katakan stress and strain at yield point kan, dia katakan. So kalau strain at yield point itu kita dapat lah elongation at yield. Elongation at yield. So berapa banyak dia elongate, dia panjang. Ataupun tensile strength yield stress ni kita dapat tahulah berapa tinggi, berapa kekuatan polimer tersebut lah dengan yield point ni. So kenapa yield point? Ini ialah di mana sampel start to deform. Kalau before that kita tarik sampel tu, kita lepas balik, sampel tu tak deform dia bentuk macam spring lah, dia balik semula kan. Tapi selepas point ini, di mana kita punya yield point ini, dia akan deform. Maksudnya kalau you lepas pun dia tak akan balik semula dah. Dia akan dah memanjang dia tak luar apa dah. Okey. Ini curve yang common lah ataupun typical lah kepada polyethylene. Polyethylene. Kalau kita tarik so sampel tu dia macam fleksibel kan, kita tarik lepas dia tarik semula lepas ni dia punya tu dia tak boleh tahan kita tarik lagi, dia akan sampai point di mana dia tak akan balik semula jadi sampel tu akan longgar lah kan dia longgar berarti dia slow sikit, dia turun sikit dah habis tempat longgar tu dia ketat balik sebab kita masih duduk tarik dia kan. Dan sekarang ni apa yang kita lihat di sini ialah betul-betul kita lihat kekuatan setiap satu rantai itu rantai itu kekuatannya macam mana. So dia tarik, kita tarik and then sampai peringkat di mana dia sampai dia putus dia break lah. Jadi kita panggil dia elongation at break sejauh mana dia boleh elongate sebelum dia break lah, elongation break. Manakala stress kat sini kita panggil ultimate strength. Okey, kalau based on bentuk-bentuk yang tadi itu, stress strain curve itu, kita boleh predict lah what you call it, what type of polymer is that lah. Kalau dia bentuk macam ni, agak landai, agak rendah dia punya straight line dia ni, dan ada sikit lah kita lihat kat sini kan yield dia tu, maka ini kita panggil dia soft and weak polymer. Example dia ialah SBR is rubbery lah. Kalau dia macam ni, ini soft and tough dia naik tapi dia masa kita angkat dia naik sedikit.
dia nak lagi tinggi kan, ni soft tapi dia tough dia panggil cross link polymer lah, example kalau dia macam ni, okay, sharp ni, and then dia terus, dia tak ada line panjang kan, dia terus potong, dia terus patah. Ini kita lihat ni, this characteristic of hard and brittle polymer lah. Okay, for example polystyrene kalau hard and strong polymer, for example fiber, dia akan macam ni, tinggi, and then dia ada elongation sikit okay, kalau macam ni, yang macam tadi itu adalah polyethylene, iaitu hard and tough polymer. Hard and tough polymer. So impact test pula Jadi tensile test, impact test provide a rough guideline to comparative toughness. A polymer that is prone to shatter on impact cannot be used in many applications. So kalau kita impact ni, kalau kita hentam dia tak boleh prone, dia tak boleh tahan, maka dia tak sesuai digunakan untuk certain application Okay, standard impact test involve two types of experiment. Pertama adalah swinging pendulum to strike the sample from different placement. Manakala yang kedua adalah falling weight is dropped into a sample from various height. So kita letak sampel kita kat bawah, kita naik atas tangga, certain height kita lepas berbola besi itu ke atas sampel kita, dan tengok dia crack tak. Jadi semakin tinggi, of course semakin besar dia punya force kan. Jadi itu cara kita nak lihat sampai dia break lah. Ini paling simple lah, maksudnya this is pendulum ni macam IZOT impact test jadi sampel di clamp kat sini, dia punya notch, dia punya clamp, dan dibuat notch dia buat satu garisan kat sampel tu, dan pendulum ni dia angkat tinggi, dan ini adalah bacaan untuk tenaga digunakan lah. Kita tarik ini tinggi-tinggi dan kita adjust ini kepada kosong, dan kita swing kita lepas daripada ni, dia akan swing dia akan swing hantam sampel kita ni, dia akan broken dia akan pecah lah okay. So kita lihat lah energi yang digunakan untuk patahkan sampel ni kat atas ni Ini another different lebih kurang sama juga, tapi dia punya notch, dia punya hammer dia agak lain sikit, buat hammer dia lain sikit. So ini untuk film. Okay, film sejauh mana dia boleh tahan, dia tak tembus lah hentaman ni, berapa joule dia akan tahan lah, dan dia tak tembus dalam ni so kita boleh ukur dia Okay, yang keempat ketiga ialah hardness test is measured by the distance of indentation that occur when the indenter is pressed into the surface under constant load. So kita ada constant load dan kita press indenter macam jarum tu ke atas permukaan polimer, dan dia akan penetrate polimer tu kalau polimer tu soft kalau tak, dia tak boleh penetrate lah. Tapi sejauh mana dia bergerak itu kita boleh lihat kekuatan dia dari segi hardness Okay, the indenter may be a spring-loaded needle type, buckle test, or a weight steel ball, iaitu macam Rockwell test. Ini buckle je kan? Buckle dia needle type. Needle type dia macam jarum kat sini dia letak sampel, jarum dia akan cucuk lah. Ataupun ini dia punya needle dia bentuk empat segi ni kan, diamond shape ni. So shape diamond ni akan memberikan gambaran dia punya hardness dia kalau kecil apa, besar apa Ini indenter juga sampel letak di bawah ni, biasanya digunakan untuk getah asli lah letak sampel dalam ni, dan ni adalah weight dia punya load ni akan tekan indenter tu masuk ke dalam sampel dia, dan sejauh mana indenter tu penetrate, dia akan direkod di gauge ni. Okay, this is an example lah, Rockwell test. Kita ada berbola besi kat sini sebagai indenter dia.
Ni handheld, ini adalah yang digital, yang apa ni, bukan digital jugalah, ini yang lebih besar lah. Okey. Sekarang dah ada digital lah, ni masih lagi manual kan, reading kan, tapi sekarang dah digital tak ada macam ni. Ni lama punya. Okey, seterusnya adalah abrasion and scratch test. So how to measure? Abrasion and scratch resistance are different properties sebenarnya. So abrasion resistance ialah the ability of polymer to retain a smooth surface while moving constantly in contact with another smooth surface lah. Itu ialah abrasion. The second one is determined by measuring weight loss of a sample when the sample is subjected to mechanical embrider. Okay, itu ialah abrasion. Manakala scratch resistance pula, the susceptibility of a smooth polymer surface to scratching. Example of scratching resistance are pressing and twisting a piece of sandpaper on the surface. Memanglah kita ambil sandpaper, kita pusing-pusing di atas surface. Of course dia bercala kan. Itu macam scratch lah tu. The scratching dia tak ada value lah, tapi kita boleh report. Scratching of the surface with pencil of different hardness. Itu pun ada cara kita nak measure juga. Ini mesin kita gunakan lah untuk ni adalah apa ni, scratch. Ini untuk abrader, untuk apa ni, abrasion test. Okey, letak sampel ni, so sampel ni akan gosok. Dua-dua surface tu ialah lembut. So dia akan beri kesan kepada weight, sejauh mana dia akan berubah weight dia kan. Ini scratch test. Benda ni ada needles, dia akan pusing. So tengok sejauh mana dia boleh tahan, ataupun sejauh mana dia boleh scratch lah. Yeah, that's all. Mechanical properties. Ada soalan tak? Boleh faham semua? Boleh. Kalau kita nak guna polimer tu untuk bumper kereta lah. So apakah properties yang kita lihat? Bumper kereta example. Properties apa yang related to that? Impact test. Okay, impact test. Betul impact test. Ataupun impact strength lah. Impact test is there. Impact test. They can measure how well a sample will withstand the sudden onset of stress kan. Okay, bumper kan dia ada hentaman kan. Sejauh mana dia boleh tahan. Okay, good. Maksudnya awak faham lah tu. Okay, ada soalan tak in this? Tak ada. Semua dah letih. Okay, this is the last kuliah kita. For those yang ketinggalan, yang tak sempat lagi, boleh join another group, last group, iaitu group B. Group B belum habis lagi, tapi kena di hujung-hujung lah. Habis dah. Okay, with that, thank you very much. Kalau tak ada apa-apa. Thank you, Prof. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Prof. Kalau ada apa-apa kekurangan,